Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 3e année du collège, 3e chapitre, la 2e séquence, les échanges de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Alors, on commence comme toujours par je pose le problème. الدرس الثالث المقطع الثاني التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأعضاء والخلايا. وغادي نبداو من الجزء الأول. Je pose le problème. Alors, les nutriments absorbés à travers la paroi intestinale et le dioxygène qui a franchi la paroi alvéolaire sont distribués par le sang à toutes les cellules de l'organisme. Dans chaque cellule, les nutriments et le dioxygène sont utilisés au cours des réactions chimiques indispensables à la vie. Les deux questions qui se posent: quel est le devenir de l'oxygène? D'où provient le CO2 dégagé? إذا كما كنعرفوا تم عملية الامتصاص أو امتصاص مواد القيت على مستوى جدار المعي الدقيق، وثنائي أكسجين الذي يمر عبر جدار الأسناخ. كل من مواد القيت إذن وثنائي أكسيد الكربون غادي يتوزع على جميع خلايا الجسم بواسطة الدم. بعد ذلك الخلايا غادي تستعمل هذا الأكسجين لهدم مواد القيت العضوية لإنتاج بطبيعة الحال الطاقة الضرورية لنشاط هذه الخلايا. إذا السؤال الأول: quel est le devenir de l'oxygène؟ إذا ما هو مصير غاز ثنائي الأكسجين؟ La deuxième question: d'où provient le CO2 dégagé؟ إذا من أين يأتي غاز ثنائي أكسيد الكربون؟ Alors la première activité, la mise en évidence des échanges au niveau des organes. إذا هنا غادي نكشفوا على تبادلات على مستوى الأعضاء. La première activité: respirer et oxygéner nos cellules afin que le corps fonctionne bien. C'est vital. Nous pouvons donc manquer d'eau, de nourriture pendant un temps donné. En revanche, quelques minutes sans oxygène et notre vie est en danger. إذا هنا قلنا على أن التنفس ودخول الأكسجين إلى الجسم مهمين للخلايا باش يعمل الجسم بطبيعة الحال بشكل جيد. فمن الأهمية بمكان أننا لا نستطيع الحصول على الماء والطعام لفترة معينة. من ناحية أخرى بضع دقائق قلنا من غير الأكسجين وحياتنا غادي تولي في خطر. إذا الحاجة إلى الأكسجين الخلوي ليست هي نفسها بالنسبة للكل، لأن le besoin d'oxygène cellulaire n'est pas le même pour toutes. En effet, les cellules nerveuses consomment à peu près 20 fois plus que le muscle au repos en temps d'effort. Le muscle peut alors consommer 20 fois plus d'énergie et la respiration est un phénomène automatique et inconscient. Au repos, le rythme ou la fréquence respiratoire d'un adulte moyen est de 16 respirations par minute. Chaque jour, un adulte inspire environ 8000 litres d'air à raison de 0,5 litres d'air environ par inspiration. إذا غادي نحاول نترجم لكم هذه الفقرة. قلنا أن الخلايا العصبية تستهلك تقريبا 20 مرة أكثر من الأكسجين من العضلات اللي كتكون في حالة راحة، وفي حالة الجهد الكبير العضلة تستهلك 20 مرة أكثر من الطاقة. إذا التنفس قلنا بعد ذلك هو واحد الظاهرة اللي هي تلقائية وغير واعية، وفي حالة راحة فمعدل التنفس للشخص البالغ غادي يكون هو 16 تنفس في الدقيقة، وفي اليوم كيستنشق الشخص البالغ حتى 8000 لتر من الهواء بمعدل 0.5 لتر من الهواء في كل عملية استنشاق. Alors غادي ندوزو لو دوكيومون 2. هنا عندنا une expérience. Alors document 2 كنتمنى تكون واضحة. Alors le document 2: résultat d'une expérience permettant de mettre en évidence la respiration chez un organe. إذا هنا في هذا لو دوكيومون غادي نشوفوا واحد التجربة أو الكشف التجريبي عن التنفس على مستوى الأعضاء. لي زورغان هما الأعضاء. Très bien. إذا التجربة هي بسيطة. C'est une manipulation. On réalise deux montages semblables contenant l'eau de chaux. Place dans les deux tubes un morceau de muscle vivant de truite et on note
l'aspect de l'eau de chaud dans les deux tubes au début et à la fin de l'expérience. إذن التجربة قلنا هي بسيطة جدا، وهذه التجربة كتبرهن لنا على أن العضو اللي هنا غادي ناخذه هو العضلة اللي هي عضلة غادي نأكدوا على أن العضلة تتنفس. إذا العضو هنا هو العضلة. إذا نقوم قلنا بإعداد واحد الاختبار، نضع داخل أنبوب عضلة طرية وماء الجير، وكنعرفوا أن ماء الجير هو الكاشف عن وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. وسوف نلاحظ في نهاية التجربة تغير ماء الجير بالنسبة للإناء اللي فيه العضلة الطرية. هذا دليل على أن العضلة تطرح غاز ثنائي أكسيد الكربون. إذا هنا نقول على أن العضلة تتنفس. Très bien. Alors, plutôt le troisième document. Alors, le troisième document, les échanges de gaz respiratoire entre le sang et les organes. إذا هنا غادي نشوفوا التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الأعضاء والدم. إذا كما كنلاحظوا هنايا عطينا لا كونتيتي d'oxygène dans 100 ml ou la quantité de CO2. Le sang entrant et le sang sortant. الأعضاء اللي عطاونا لي زورغان هما لو سيرفو، لو موسكل، لو كور اي لي ران. إذا بالنسبة للوثيقة الثالثة اللي هو الجدول الذي يقارن بين كمية غاز ثنائي الأكسجين وغاز ثنائي أكسيد الكربون في كل من كمية الدم الداخلة إلى العضو وكمية الدم الخارجة من هذا العضو. إذا هنا قلنا على مستوى جميع الأعضاء الدم الداخلي كيكون غني بالأكسجين وفقير من CO2، بينما الدم الخارج من الأعضاء كيكون غني بالCO2 وفقير من الأكسجين. Alors maintenant je passe à la deuxième activité, le mécanisme des échanges de gaz respiratoire au niveau des cellules. Très bien. Alors, on commence par le document 4, les échanges de gaz respiratoire au niveau des cellules. إذا هنايا غادي ندوزو للوثيقة الرابعة وغادي نبداو بطبيعة الحال. alors الوثيقة الرابعة كتمثل لي رسم تفسيري للتبادلات الغازية التنفسية على مستوى الخلايا. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici pour le document 4? Alors, on voit que au niveau des cellules, et vu bien sûr la différence de pression qu'on a les gaz respiratoires, le dioxygène passe des capillaires sanguins. Alors, le dioxygène, il passe des capillaires sanguins vers les cellules, alors que le CO2, il emprunte le chemin inverse. Ça veut dire qu'il passe des cellules vers les capillaires sanguins. Alors, la règle, c'est qu'un gaz passe du milieu où il est en forte pression vers un milieu où il est en faible pression. إذا قلنا هنايا على مستوى الخلايا كنلاحظوا بطبيعة الحال اختلاف في مستوى الضغط وبالتالي في الغازات التنفسية. إذا هنا كيمر غاز ثنائي أكسيد الأكسجين كيمر من الشعيرات الدموية إلى الخلايا، ويمر قلنا غاز ثنائي أكسيد الكربون في الاتجاه المعاكس. وتعرفنا سابقا على الخاصية الفيزيائية التي تتحكم في انتشار الغازات، حيث قلنا ينتشر غاز معين من الحيز ديال الضغط اللي هو منخفض مرتفع إلى الحيز ديال الضغط المنخفض. Alors après, je passe au document 5. Alors, le document 5, ça sera le dernier document de la séquence. Alors, la respiration au niveau des cellules. Maintenant, التنفس الخلوي. هنا غنشوفوا la respiration cellulaire. Alors, les cellules fabriquent leur énergie. La réaction chimique entre les nutriments, donc le glucose, et le dioxygène libère de l'énergie. Une partie de cette énergie est utilisée directement par les cellules pour leur fonctionnement. L'autre partie est transformée en chaleur.
cette réaction libère aussi le CO2 et d'autres déchets. La cellule puise, ou bien les cellules puisent leurs nutriments et le dioxygène dans le sang et rejettent leurs déchets. إذا هنا تفاعلات كيميائية ما بين مواد القيت وخاصة الجلوكوز وثنائي الأكسجين كيعطينا بطبيعة الحال كيعطينا الطاقة. جزء من هذه الطاقة غادي تستعملوا الخلايا بطبيعة الحال من أجل العمل ديالها ومن أجل النشاط ديالها، والجزء الثاني غادي تحولوا إلى حرارة. Alors هاد les réactions هما اللي غادي vont dégager, vont libérer le CO2 هما اللي كيطرحوا لنا هاد CO2 وبطبيعة الحال مع avec d'autres déchets. Très bien. Alors les cellules puisent leurs nutriments et le dioxygène dans le sang. إذا الخلايا كتاخد كل من مواد القيت والثنائي الأكسجين من الدم وبالتالي كتطرح فيها جميع les déchets ديالها. Très bien. Alors شنو غادي نقولوا هنايا في الاخير؟ على ان التنفس الخلوي له اهميه قصوى بالنسبه للنشاط الخلوي. اذا هنا قلنا بلي التنفس الخلوي يتجلى بطبيعه الحال في استعمال ثنائي الاكسجين لهدم مواد القيت العضويه وخاصه الجلوكوز لانتاج بطبيعه الحال الطاقه الضروريه لنشاط الخلايا، ويترتب عنه ايضا طرح ثنائي الاكسيد الكربون. Alors le dioxygène plus nutriments, surtout le glucose, libère de l'énergie et le dioxyde de carbone, CO2 plus eau. Très bien. Alors, je passe aux questions de je réalise. Alors, je commence par la première question. Alors, déduisez du document 1 l'importance des échanges de gaz respiratoires par le corps. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Que les cellules ne peuvent pas rester en vie sans échange de gaz respiratoire. Et de ce fait, la respiration cellulaire consiste donc à absorber le dioxygène et à rejeter le CO2, اللي هو le dioxyde de carbone. إذا الخلايا ما يمكنش بطبيعة الحال تبقى حية إلا إذا قامت بالتبادلات الغازية التنفسية، والتنفس الخلوي هو أخذ ثنائي الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون. La question 2. Expliquer les résultats de l'expérience document 2. إذا هنا كنقصدوا les expériences document 2 les expériences اللي درناهم على العضلة الطرية. إذا شنو نقدروا نقولوا هنايا؟ قلنا à la fin de l'expérience le dos chaud devient trouble. إذا الجير غادي يتغير اللون ديالو غادي يولي عاكر. Ce qui montre que le muscle rejette le CO2. إذا هنا تأكدنا على أن العضلة تطرح ثنائي أكسيد الكربون. En tant qu'organe vivant. هو بطبيعة الحال هو عضلة اللي هي حية. Alors le muscle respire donc il consomme l'oxygène et rejette le CO2. إذا العضلة تتنفس فهي تأخذ ثنائي الأكسجين وتطرح ثنائي أكسيد الكربون. Très bien. Alors après on va comparer les quantités d'oxygène et de CO2 sortant et pénétrant dans les organes. Ça veut dire نديروا واحد مقارنة ما بين غاز ثنائي أكسيد كمية غاز ثنائي أكسيد الكربون وغاز الأكسجين الداخلة والخارجة من الأعضاء. Alors هنا اللي شفنا le tableau comparatif. Est-ce que je peux dire ici? Alors pour la question 3, alors on a constaté qu'au niveau de tous les organes, alors le sang entrant est plus riche en dioxygène et pauvre en CO2. Et ceci bien sûr en comparaison avec le sang sortant des organes. Très bien. Expliquer comment se fait la respiration au niveau de la cellule. إذا أنا غادي نشرح كيفاش كتتم عملية التنفس على مستوى الخلايا. Alors شفنا على أن على مستوى الخلايا، alors هنايا لو دوكيمون قلنا على مستوى الخلايا شفنا بلي هنالك واحد الاختلاف ما بين لا بريسيون دي غاز ريسبيراتوار. دونك كاينه اون ديفيرونس دو بريسيون دي غاز ريسبيراتوار. Alors le dioxygène, j'ai dit qu'il passe des capillaires sanguins vers les cellules et le CO2 emprunte le chemin inverse, ça veut dire il passe des cellules vers les capillaires sanguins, selon bien sûr la règle physique de la pression des gaz atmosphériques. Très bien. La dernière question, écrivez sous forme d'une réaction la respiration cellulaire. Alors, la respiration cellulaire sous forme de réaction. Alors, la réaction que je peux dire ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la réaction chimique globale de la respiration cellulaire, je peux l'écrire comme suit. O2 plus nutriments donne CO2 plus déchets plus énergie. Et donc, la respiration cellulaire est donc un phénomène
qui donne l'énergie nécessaire à toutes les activités cellulaires. إذا التنفس الخلوي هو الذي يمد بطبيعة الحال الخلايا بالطاقة لجميع لنشاطها بطبيعة الحال. Alors كنتمنى أن هذا الجزء من الدرس يكون مفهوم. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.